Sige, oy, very good. Oh, sige, yung kamay mo nakadanak ko. Yung kamay mo. Ibigay ang mata. Let us break. Wala tumatawa. Ay, lang maayos din yun. O, tumay ng maayos. Ganyan lang maayos. maayos. Yan. Walang magulo. Ano? Mag-pray tayo. Sino na mag-pray? Jesus. Teach me day by day what I have to do and say. Make me gentle, kind, and good. Make me loving as I should. Amen. Yung kamay natin, ganyan na. Diba? Mas maganda mag-pray bago tayo magsimula. Sige, exercise na tayo. Exercise.